बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स यानी जो बच्चों में फोते नहीं होते हैं, उतरे हुए नहीं होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आते। जो स्क्रूटम होता है बच्चे के, जो फोतों की थैली होती है, उसमें एक टेस्टिस, एक फोता होता है या फिर उसमें दोनों टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड होते हैं यानी उतरे हुए नहीं होते। तो इसे हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहते हैं। और ज़्यादातर ये पैदाइशी जब बच्चों में, उन बच्चों में होता है जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी जिनकी प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है, या फिर ऐसे बच्चे कि जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है लेकिन उनके वालिदा को कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई बीमारियां, किसी मेडिकेशन या फिर किसी रेडियोथेरेपी वगैरह से गुजरी हैं, तो उनमें ये मसाइल हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पेट के अंदर इंग्विनल कैनाल होता है। अगर हम इसे एब्डोमेन कंसिडर करें, यानी ये स्क्रूटम का एरिया है और ये जो नाफ के इर्द गिर्द जो खाली जगह होती है पेट के, जिसे पेड़ू कहते हैं, पेड़ू के इर्द गिर्द इंग्विनल कैनाल होते हैं। इंग्विनल कैनाल में ये टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होते हैं, ये दोनों साइड से इस इंग्विनल कैनाल में वालिदा के पेट के अंदर जब बच्चे की ग्रोथ के आखिरी मराइल में होते हैं, तो बर्थ से पहले ये टेस्टिस जो है ये इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रूटम में उतर जाते हैं। बस औक़ात किसी वजह से, प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसकी वजह से इंग्विनल कैनाल में यह टेस्टिस रह जाता है और वो उतरता नहीं है। अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है कि एक टेस्टिस उतर जाता है राइट या लेफ्ट, लेकिन दूसरा टेस्टिस जो है वो इंग्विनल कैनाल के अंदर रह जाता है, तो इसे फिर हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर ज़्यादातर दो किस्में होती हैं। पहली जो किस्म होती है वो पेल्पेबल होती है और दूसरी है नॉन पेल्पेबल। अब पेल्पेबल किस्म वो होती है जो 80% केसेस में पेल्पेबल होती है। पेल्पेबल उसे मेडिकल इस्तिलाह में हम उसे कहते हैं कि जिसे आप बच्चे के अगर फिजिकली पेट पर आप उसको जज करें तो इस इंग्विनल एरिया में आपको वो गोली महसूस होगी। बच्चे का जो टेस्टिस है ना, वो एक टेस्टिस स्क्रूटम में उतरा हुआ होगा, लेकिन दूसरा अगर इस तरफ का उतरा है तो इस तरफ का इंग्विनल कैनाल में मौजूद होगा, और अगर इस साइड का होता है तो दूसरा इस तरफ इंग्विनल एरिया में वो उंगली से महसूस होता है कि वो टेस्टिस उस जगह में फंसा हुआ है या मौजूद है। तो इसे हम पेल्पेबल कहते हैं। 80% केसेस पेल्पेबल होती हैं जिसमें बाकायदा फिजिकल एग्जामिनेशन से ये जज किया जा सकता है उंगली की मदद से कि वहां पर टेस्टिस मौजूद है। नॉन पेल्पेबल वो कहलाएगा कि जिसमें आप हाथ या उंगली की मदद से जज न कर सकते हो। अच्छा, इसमें ये टेस्टिस जो है इंग्विनल कैनाल के अलावा ये और बहुत सारे पोजीशंस होती है कि वहां पर ये टेस्टिस आकर के फंस जाए और ये टाइम पर उतरे ना। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो विद इन 6 to 8 मंथ्स ये खुद ब खुद बाज़ औक़ात ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। 50 से 60% केसेस में ऐसा होता है कि ये बज़ाते खुद जो है 6 से 8 महीनों में ये अपनी जगह पर वापस उतर आते हैं। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ 6 से 8 महीनों में या साल में ये ना उतरे अपनी जगह पर, तो इसके लिए सर्जिकल ओपिनियन लाजमी होती है और आपको सर्जन से अपॉइंटमेंट लेकर के इसको सर्जिकली जो है वो अपनी जगह पर यानी स्क्रूटम में लाना होगा। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, जिसे हम क्रिप्टोऑर्काइटिज्म भी कहते हैं या क्रिप्टोऑर्काइटिक टेस्टिस भी कहते हैं, ये एक ऐसा मर्ज है कि अक्सर वालिदैन इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी बच्चे का एक टेस्टिस उतरा हुआ है तो वो ये समझते हैं कि ये इस बच्चे की पैदाइशी एक ही टेस्टिस है और वो उसे किसी डॉक्टर को दिखाते नहीं हैं और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। वक्त के साथ साथ वही जो टेस्टिस इंग्विनल कैनाल में यानी पेट के कैनाल में मौजूद रहती है और उसी जगह पर वो खुश्क होकर के, सुकड़ करके ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है, और उसकी वजह से फिर जो बाकी मानदा दूसरा टेस्टिस है उस पर भी असर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और वो भी रफ्ता रफ्ता सुकड़ करके वो ख़त्म हो जाती है। आम और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मर्दाना बांझपन क्रिएट कर देती है। टेस्टिस के ऊपर एक गदूद होता है जिसे हम एपिडाइमस कहते हैं। एपिडाइमस की सूजिश हो जाती है, एपिडिडाइमाइटिस उसे कहते हैं, और उस सूजिश के नतीजे में अक्सर जो है हाइड्रोसल यानी फोतों में पानी पड़ जाता है, या फिर अक्सर जो है टेस्टिस के ऊपर जो खून के गुच्छे होते हैं उसमें वेरिकोसील वेन के मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो रफ्ता रफ्ता एपिडाइमस का जो गदूद है ये सुखड़ करके डेड हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे स्पर्म की अफजाइश ख़त्म हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की पैदाइश के लिए सबसे जो सूटेबल एरिया है वो स्क्रूटम है।
ہمارے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، اسکروٹم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ باڈی کے ٹیمپریچر سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اب پیٹ میں جو انڈیسینڈڈ ٹیسٹس ہوتا ہے وہ پیٹ کا ٹیمپریچر چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اور ٹیسٹس کا جو اسکروٹم کا ٹیمپریچر ہے وہ باڈی کے جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس سے 2 ڈگری کم ہوتا ہے، تو 2 ڈگری کم ٹیمپریچر میں وہاں پر سپرم کی افزائش جو ہے اسکروٹم کے ایریا میں، یعنی جہاں پر فزیکلی جو صحیح جگہ ہے ٹیسٹس کی، وہاں پر سپرم کی افزائش بہتر طریقے سے ان غدودوں میں ہوتی ہے۔ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکلز جو کہ اس انگول ایریا میں رہ جاتے ہیں، پیٹ کے ایریا میں، تو وہاں پر چونکہ ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر وہ سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، سپرم کی افزائش نہیں ہوتی، اور رفتہ رفتہ وہ غدود جو ہے وہاں پر ایک چوٹ کی سی کیفیت کریٹ ہوتی ہے، جو کہ مسلسل اس پر ایک دباؤ ہوتا ہے، تو اس چوٹ کی سی کیفیت سے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹیسٹس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، یعنی خراب ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں ایک ہومیوپیتھ ہوں، اور ہومیوپیتھی کی حوالے سے اس میں جو چیدہ اور بہترین میڈیسنز ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل جو ہے، اگر آپ کو اس میں ہومیوپیتھی کے میڈیسن سے ودن 2 اور 3 منتھس میں کوئی رزلٹ ملتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتے تو پھر آپ سرجری کی طرف جائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سرجیکل اوپینین نہ لینا اور سرجری ٹائم پہ نہ کروانا یا لیٹ ہو جانا، اس کے علاج میں دیری کرنا تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ آگے جا کر کے بچے کو بانجھ پن جیسے، یعنی مردانہ بانجھ پن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور اس کو لیٹ کرنا ہرنیا کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ جو انگویل کینال ہے اس میں اگر یہ بڑی آنت اتر آتی ہے تو بسا اوقات اس میں ہرنیا کی کنڈیشن بھی کریٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کو لازمی پھر سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں بیسٹ میڈیسنز ہیں، میڈیسن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ریمیڈی اس میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے آرم مٹیلکم اور آرم میور نائٹریٹم، دونوں کا استعمال اس میں ہوتا ہے، اور تھوڑا سا سمٹمز کا ڈفرنس ہوتا ہے، لیکن میجر جو ریمیڈی ہے وہ آرم میٹیلکم ہے۔ آرم میور نائٹریٹم کا بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی پوٹنسیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بڑی پوٹنسی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پلساٹیلا اس میں ہے، ہیماملس ورجینیکا اس میں بہترین میڈیسنز ہیں جس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، اور انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل میں بسا اوقات اکثر جو ہے وہ آرکائٹینیم اس کے بھی رزلٹس ہیں، وہ میڈیسن بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ لیکن جو چیدہ یہ میڈیسنز ہے، روڈوڈینڈران ایک میڈیسن مجھے یاد آئی ہے جو کہ چھوٹی سے لے کر کے بڑی پوٹنسیز تک کا اس میں استعمال ہوتا ہے، تو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل میں ان میڈیسنز کے بہترین رزلٹ ہیں، اور کچھ عرصے تک اگر آپ یہ بچے جو نومولود بچے ہیں ان میں اگر آپ انیشیلی چند اس کی خوراکیں دی جائیں کچھ عرصے تک، تو یہ جو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکل ہے وہ اپنی جگہ پر وہ اتر آتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم سے آن لائن کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، اور آپ ہماری جو نمبر ہے اس پہ واٹس ایپ بھی ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ رہتے ہیں تو ہم آپ کو آن لائن کنسلٹیشن ود ہومیوپیتھک ریمیڈیز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔